आज क्रांति ब्लॉक राजाडांगा जीपी कर सोलोघरिया फॉरेस्ट विलाज में एक्सिस डिपार्टमेंट कर रेड पड़लक, जेकर में 30 से 35 गाड़ी पुलिस आए रहे। खास कुछ नहीं पालक चला दिखिन हुआ कर बसिंदा मन का कहा था। पूरा रिपोर्ट देखे कर लागिन जोहार डुअर्स के साथ बनल रहा। Music licensing reimagined. খাবো একটা ছাগল পচবে, শুয়ার পচবে, ওই যে বাঘ নিয়ে যায়, গরু পচবে, বাঘ নিয়ে যায়, তাহলে আমরা কি করব? কি করে খাবো? ধান গাড়বে, সব হাতি খাওয়া যায়, কলো গাড়বে, হাতি খায়, কি করে খাবো? হ্যাঁ, আমাদের মেয়ে ছেলে আছে, কি করে খাবো বলতো? এইটা ওই যে অল্প স্বল্প ওইগুলা বানায়, থাকটু বানায়, তারপরে ওইটা যদি পুলিশরা যদি আসি ফেলাই দেয়, মেয়ে ছেলে পড়াশোনা কি করবো? কি করব? জামা কাপড় কি লাগাবো? আমরা তো মানুষে তো, হ্যাঁ, আমরা তো কুকুর না, বিলাই না, এমনি লাংঠা থাকার জন্য। হ্যাঁ, আপনারা বুঝতে লাগে, বুঝতে লাগে, কিন্তু আমরাও জানি কি এটা সরকারকে কিছু বলতে চাইবেন? সরকার জন্য আমাদের দেও কাজ দিলে আমরা এই জিনিসটা করব না। কোনো ব্যবস্থা করে দাও, কোনো ব্যবস্থা করে দাও, তাহলে আমরা করব না, এই কাজটা আমরা করব না, করি না তো। আর যারা সিরিফ নাই, স্বামী মরে গেছে, মেয়ে আছে, ছেলে আছে, কি করে খাবো? একবারে মানে ওদের কোনো উপায় নাই, উপায় নাই, উপায় নাই, করতেই লাগে, না করলে কি খাবো? আমরা তো হ্যাঁ, বাচ্চা আছে, মেয়ে ছেলে আছে, আর ছোট দিয়ে ওর স্বামী মরে গেল, কাজ করতে কোথায় যাবে? কাজ করতে কোথায় যাবে? হ্যাঁ, ওইটা তো বুঝতে লাগবে। হ্যাঁ, টুকটাক করে খাই, এখন সম্পূর্ণ ফেলাই দিছে, কোথায় থেকে টাকা পাবে? দুইজন মেয়ে আছে, একজন ছেলে আছে, হোস্টেলে থাকে, কোথায় টাকা পাবি? ওইগুলো কোথায় পাবি? ওইটা তো বুঝতে লাগবে। পরীক্ষার সামনে আসি, চলে আসলো, এইভাবে ফেলে দিলে তো হবে না। হোস্টেলে আছে বাচ্চা, এটাই আমার অন্তিম। সর্বপ্রথমে আমি বলবো, এটা তো সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা আমরা পাচ্ছি না। এর আগে রেট হয়েছে, এটা আমরা জানি, আমরাও দেখেছি। এর আগে প্রশাসন এসে এখানে ঢাক ঢোল পিটিয়ে অনেক বড় পয়সা খরচা করে, আর কি পয়সা খরচা করে বড় বড় মিটিং করলো, কিন্তু ওই মিটিংয়ের টাকায় বা কোথায় যায়, কোথার থেকে আসে বা কি করে, এটা আমাদের জানা নেই। অথচ পাবলিকের জন্য, গরিবের জন্য ওদের 2-4 টাকা রোজগার করে দেই, এটা কিন্তু প্রশাসনের মাথায় এখন পর্যন্ত নাই। এখন আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, এখন ভবিষ্যতে আরও জনসংখ্যা বাড়তেছে, রোজগারের সংখ্যা কমতেছে। ভবিষ্যতে মনে হয় আমাদের এখানকার আর আমাদের বনবস্তি এলাকা, হয়তো জঙ্গলমহল এলাকা, হয়তো বাগান বস্তি এলাকায় জনসংখ্যা যেরকম বৃদ্ধি পাচ্ছে, আগামী দিনে হয়তো কোনো না কোনো, এটা আমি আমার ব্যক্তিগত কথা বললাম আর কি। তা প্রশাসনের এটা কিন্তু একদিকে নজর রাখা উচিত, কি করে সংসার চলবে। এমনি সামনে দুর্গাপূজা, কি করে বাচ্চাদের জামা কাপড় পরাবে বা কি করে পূজায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে, এই জন্য এখন চিন্তিত আর কি। আর মাঝে মাঝে এরকম রেট করে যদি দেয়, তাহলে তো আমাদের ভবিষ্যৎ বলতে আর কিছুই থাকবে না। আমি এটা বলবো, প্রশাসনের কাছে আবেদন রাখবো, যাতে ভবিষ্যতে যাতে এরকম কোনো ছেলে যেন না বাইর হয় এরকম। আর আমি আশা করব প্রশাসন এটাকে যাতে তাড়াতাড়ি এটা সিদ্ধান্ত নেয় যে রোজগারের একটু ব্যবস্থা করে দিক। আমাদের এখানে তো ওই যে দেখ, ফাঁকা জমি আছে, কারণ আমরা চাষ করতে পারি না। চাষ করলে পরে হাতির এখানে ডেরা বেঁধে দেয়, শুয়োর পালন করবে, বাড়ি থেকে বাঘ উঠে নিয়ে যাচ্ছে, ছাগল পালন করবে, জঙ্গলে একটু সাইডে গেলে বাঘ উঠায় নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা বাঁচবো কী করে? এই সিদ্ধান্ত কিন্তু প্রশাসনকে নিতে হবে তাড়াতাড়ি। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, এটা সবারই জানা আছে। আমাদের ষোলগড়িয়া মেজবস্তি, হয়তো বাগান বস্তি বা বাগানে, চা বাগান এলাকায় আমি যা দেখলাম একই অবস্থা, রোজগারের কোনো সুযোগ সুবিধা নাই। আমরা দেখলাম
8-10টা গাড়ি বাগানের থেকে বাইরে যাচ্ছে কাজ করতে সকাল সকাল। রোজগারের কোনো সুবিধা নাই আমাদের বনবস্তি এলাকায়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কথা আর কি বলবো, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তো একেবারে ডিনাই করে দিয়েছে বনবস্তিদের, কাজ তোমাদের নাই, কাজ তোমাদের একেবারে নাই বনবস্তি। এই এখন তো আমরা ওইটাই ভাবছি কাজ টাজ ওই যে ঝুনি টুনি করতে লাগবে, ওই যে জঙ্গল ঝাড় হয়ে গেল, রাস্তাঘাট একদম পুরো জঙ্গল হয়ে গেলে একটু হালকা ফুলকা ঝুনি করে দেয় তাও ভালো। এই যে রাস্তাঘাটে একেবারে পুরো এখন হাতি আসে খাবে এখানে, এখানে ওই জন্য একটা আমি- হলু গাছ কাটবে, এটা হাতি আসে খায়। সুপারি ধান থাকে না, খিচুড়ি সুপারি থাকে চাষ না, সুপারি করতে গাছ পারি। থাকে না, বাগান থাকে না, কি করে খাবো আমরা বলতো? কি করে সবজি খাবো? সবজি চাষও আপনারা আমরা তো করতে আসে পারছি না, এখানে সব ফেলাইয়া যাবে। সুপারি বলবে গাছও আমরা আমাদের লাগাইতে বাচ্চা পারছি কাচ্চা না। আছে, ওটা কি খাবো? কি খাবো? পড়াশোনা কি করবো? এটাই এখন এটাই আমি পূজার সামনে আসি না, প্রশাসনকে সবজি আবেদন কি রাখবো, করবে? মেয়ে ছেলের জন্যে। আমি প্রশাসনকে এটাই আবেদন রাখবো যাতে আমাদের এই জিনিসগুলো প্রশাসন তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেব আর কি। এইটাই বলে আমি বেশি কিছু বলবো না। ওদের তো আপনার সরকার পরিচয়? তো খাতাচ্ছে, আমি উপেন সরকারই শৈব। খাতিয়েছে। আমরা ये तो खराब है कि ये तो हमें भी जानो थी किंतु का करबे हमें मजबूर है हमें कोनो रोजगार ना के रोजगार करके एक टू दे छुआ पुता के पढ़ा हमें भी के इच्छा चाहिला किंतु ये चीज़ के हमें कर नहीं सकती कोनो रोजगार ना के बुझले ये कारण से हम सरकार के विरोधी हॉल से भी इस चीज़ के करके खाई लगाते माने नी चाहिए के भी तू इनके नहीं चाहे के भी हमें के करे लगाते तो क्या सरकार करबे तो कोनो इस- सरकार कोनो अथी हमें कोनो अथी नहीं पावती हाँ। कोनो फैसिलिटी नहीं पावती सरकार यदि मान ले- हमके सहयोगिता देता हमें रोजगार देता होले हम ये चीज़ के नहीं करती काले कि हम भी नहीं चाहिए जे ये सरकारी विरोधी चीज़ के नहीं माने खराब कह के से तरह हम मजबूर में करे लगवाती क्या करबे हम के छुआ पुता एक घर गृहस्थी एक छुआ पुता के पढ़ाई लगी पढ़ाई के हम भी एक टू आदमी बनाए के लिए कोशिश करो थी किंतु यही मजबूर में हम वंचित हो के आए अच्छा इठो तो पूरा पूरी इसने जंगल माहौल लगे बैकवर्ड जगह है के जंगल माहौल है कि ठीक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अंडर में आवे अंडर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो इनके कोनो रोजगार नहीं 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 कोनो रोजगार नहीं दो हमें रोजगार नहीं नहीं कोनो रोजगार नहीं दो हाँ, ये रोजगार भी कोनो रखे हम करेंगे माने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो हम के और कोनो ही नहीं देखते अच्छा तू सरकार से का कहे जाबा सरकार से कहे जाती हम के सुযোগ सुविधा दो रोजगार दो माने काम दे दे काले कि 100 दिन के काम करो तो इहो मन के पैसा नहीं पाते ई जगह कोनो इहो बोले पैसा नहीं दुईगे कोनो नहीं दुईगे ई कहते आर की बुझले और हिने हम टीवी में देखती जे कहाँ बोले टाका चोरी होए का होए से मन के देखती किंतु ई कर कोनो मतलब नहीं किंतु हम ई बेकोट जगह में क्यों नहीं देखते नजर लगा कि भी नहीं देखते से तरह हम कर पड़ते तू निकर नाम मोर नाम अमिलाल साहब या तो आज रेट होला इकर आगे भी कितना बेर रेट हो चुकी है ठीक है लेकिन काम तो सही नहीं ले लेकिन फिर भी तू नहीं करा था इकर का कारण है इकर कारण होला हमनी इनकर एखन हियाँ रोजगार नहीं खे कोनो नहीं खे जंगल माहौल स्कूल पढ़े जाए के लिए बहुत दूर होल हमनी कर उकर बाद में गाड़ी नहीं खे जाए आवे के लिए मुश्किल हो जाए फिर भी हमनी पढ़ा लिखा करके आई एखन तक भी यंग यंग बहुत छोरा मन है कोनो हिने होने करल से भी नहीं हुआ थे और क्या करबे हमनी तो एखन अथी सब यंग आई अब बहुत कोई है छोरी मन भी है लेडीज मन भी जिसन की उमन पढ़ा लिखा बहुत है उमन भी इसने घरे पढ़ल है कल के एक कोनो सुविधा नहीं मिला थे और इन्हें पैसा का अभाव कर वजह से भी और रोजगार कर कारण माने सरकार अगर यहाँ कोनो रोजगार कर देलो अवश्य ये सब काम नहीं करवाना हाँ नहीं करीन माने कि इसने भी तो हमनी की भी अच्छा नहीं लेकिन हमनी भी जानिल जे हमनी तो यंग हमनी बाहरे भी घूमिल जे ये सब नेशा जिनिस खराब है तो हमनी क्या करो कोई व्यवस्था नहीं करल बहुत आगे कई को हमनी कर एसडीओ बीडीओ में नहीं के हमनी कर यहाँ मीटिंग भी होला जे तुम लोग कोनो आथी कर दो कोनो सुविधा कर दो कई के माने कि जिसन आवेल और कोनो कई के जाइल उकर बाद में हमनी ले कोनो आथिए नहीं के माने कि जे कर दिवी काम मन दिवी कहल कोनो नहीं के और इसने तो डिपार्टमेंट से इसने कहल जे ये का कहल हमनी कर जिसन सिविक पुलिस वॉलंटियर है उसन टाइप कर हमनी के भी यहाँ लिवी केजुअली लिवी कहल उ भी नहीं खे कल के फॉरेस्ट विलेजर हुई के हमनी के चांस दिवी कहल ओहो नहीं खे माने कि खाली काहेल और इसने तो हमनी कर यहाँ कामे नहीं खे इसने जमीन मन तो खाली है सरकार से का कहे चाहबे तो मैं कहे चाहूँ जे हमनी कर यहाँ सरकार हमनी के सुविधा देवे के दे कोनो रोजगार कर आथी दे जे हमनी कर यहाँ छोरा मन बहुत यंग यंग छोरा मन है छोरी मन है जे उमन ले कोनो काम जिसन की आगे जाए के हमनी के ई काम के और करे नहीं लगी जे उसन मैं चाहूँ ई के करे ले तू निकर परिचय मैं कौन समझू
काम के करा था इके भी हमनी नी चाहेल नी बनाबू कहे के काले हमनी बनक लगा थे ई दारू के ई हरी के हमनी के छुआ पुता लगिन हमनी बनक लगा थे कितना लाभ आवेल हिया कोनो लाभ न के फायदा न के हमनी के छुआ मन के बेटा बेटी मन के हमनी पढ़े दे सीखे दे अच्छा अति रास्ता जाए दे कहे के हमनी बनाए के उनके थोड़े मोरे स्कूल जाए पढ़ाते हमनी एहे काम के कराते का लगिन हमनी कह रहे दे जंगल के रहा जंगल के कोनो काम नहीं मिला थे हमनी धान करेला धान भी नहीं पावेल 2-3 साल हो गया कितना बरिश हमनी यहाँ है धान करेल हाथी आई देवेल खाई देवेल शुअर पोषे घर से भी निकल के ले जाए गुरु पोषेल गुरु के भी भाग ले जाए होले हमनी का करके जिया का करके खा हमनी के छुआ माने दे 18 साल 20 साल हो गया पढ़ाशुना कराते 11, 9, 10 उमंग के एकदम पूरा मजबूर हो गया मजबूर हो के कहाँ होटल कहाँ केरला कहाँ दिल्ली कहाँ बम्बई जाए के उमान बैठाते खमेक लगाते होले सरकार हमनी ले कोनो मजबूर नहीं देवाते हमनी के आएक नहीं दिखाते हमनी के सोलो गुरा के छुआ में के आएक नहीं दिखाते अंधा हो गया हमनी जंगल में रही के कोनो एखानो दे एकटू चाकरी ले जा चाकरी लगिन ओदे घूस लगी बोले कितना 2 लाख 3 लाख 4 लाख गरीब आदमी कहाँ से पाई के दवा हमनी कौन आदमी के धरक हमनी एकान के देवी के देखी हमनी के रुपये नखे गरीब आदमी के पूरा मजबूर में है हमनी मजबूर है हमनी तो सरकार से का कहे चाह बतौनी सरकार से हमनी के सोलो गुड़िया के बस्ती हमनी ST लगिन छोरा मन के देखे लगी छोरी मन के नौकरी देवे लगी घर घर में और कोनो जदी यहाँ कोनो काम कर जदी व्यवस्था कर दे कोनो काम के व्यवस्था कर दे हमनी के चेंगबारी ओदलाबारी है फैक्ट्री खुल दे जे कोनो चॉकलेट फैक्ट्री साबुन फैक्ट्री बोतल फैक्ट्री उषुट फैक्ट्री खुल दे हमनी जनी छुआ पुता हुआ हमनी हुआ काम खराब और ई काम के हमनी छोड़ा हमनी भी अच्छा नहीं लगे अच्छा ना के ई काम भी हमनी जाने हमनी काले बनेल मजबूर लगिन बनेल उके सरकार भी देखे लगा थे देखी कितना कष्ट है हमनी कितना मजबूर है हमनी यहाँ हाथी से लड़ाई करेल हमनी इतना डर भी है अदे का करे जाबे बिजनेस करे जाबे हमनी चेंगबारी ओदलाबाड़ी एखन जाबे टोटो भाड़ा कितना लगेल यहाँ से 60 रुपया लाभ तो ओहे में चल गेला हमनी के कितना लाभ आवी और बिक्री ना के रात में आवी लगी और जीवन के डर किसान हो गया हमनी के जंगल रास्ता अच्छा ना के हमनी के अदे दे कैसन है हमनी के ग्राम में अच्छा रास्ता ना के कहाँ सरकार दिखाते हमनी ले कैसान मजबूर में है हमनी एखन बहुत आवेल बहुत मांगे गावेल हमनी से हमनी बहुत देवेल एदे बहुत के रगे में का कहेला काम देबू अच्छा तुमनी के ग्राम के कर देबू अच्छा घर दुरा देबू सा कहेल नाला देबू कहाँ देबू कहेल बहुत के पीछे में बुलाल जाए एखन का रोजगार हाँ का रोजगार करके खाबू हमनी का मजबूरी करके खाबू फैक्ट्री मन खुल दी होइला जुन हमनी वहाँ फैक्ट्री में काम करके खा खेत बाड़ी भी काम करे नहीं सके हमनी के जमी उसने पड़ल है गोदे यहाँ तो खेती करल से भी तो हाथी खाए दे खेती करल से भी कोनो नहीं बचेला सब्जी करेल उके खाई देवेल आलू करेल उके खाई देवेल धान रोपेल धान भी खाई देवे मान ले कि सरकार अगर आए यहाँ कोनो फैक्ट्री खोल देवेला होले तो इनकर रोजगार एकटू हो जाए रोजगार एकटू हो जाए हमनी कर फैक्ट्री खुल देवल से हमनी कर बहुत अच्छा हमनी हुआ छुआ पुता माई हुआ काम करके जीवा अच्छा तो निकर परिचय हमनी के परिचय सोलोगरिया बस्ती संजली शैब।